বন্যায় মানুষ মরে পানিতে ভাসছে। अरे खाओ ना बाबा क्या, अरे मिल के खाओगे तो रेल के मारोगे, ये बात याद रखते। तो आज नहीं ना आपकी हाल है। ले ले मिर्ची खा। तो गाइस ये तुम पे लाइव पे कहीं हो कॉलेज को फुर्ती दे थाईले कम से कम मरद तो बन जाएगा, तो नहीं तुम दबा के। अरे खाओ। हमें कस्टम में हराने का ये सपना तुम भूल जाओ। देखो छोटू, तुम हमारे सामने बच्चे हो, इसलिए अभी भूल जाओ। अच्छा हमें कस्टम में हराने का ये सपना तुम भूल जाओ। देखो छोटू, तुम हमारे सामने बच्चे हो, इसीलिए अभी स्कूल जाओ। अच्छा मैं बेटी करने गया में हराने का ये सपना तुम भूल जाओ। देखो छोटू, तुम हमारे सामने Diat tu, tinggal diat. Lah, हल्ला और को कमा गए थे 2000 ini katakan 2018 तो हेलो गाइस ये तुम पे लाइव पे जाम ना दे kan ya बच्चे हो, इनका कला जम करना भूल जाओ। अच्छा Oi, ala kada ko video ko na ya. Ala kada ko video ko na. Dipti lah jago ni ke kada di lah. Betul? Iya. Dipti satu lah jago ni ke. डिप्टी बाम ने चेहरे तुम तो ये है ले में गमचारे 30 आनम 2000 3 आनम मोटर या 3 आनम चुपुम दो डिप्टी का सुविधा में ना cepat berapa kita main arun duit kerja ya Itu dah kum satu ya. oh cepung he लगा दो मैंने Ikan tak ada banyak pulau. ini mau kemana coba ini ya arah diri dah ada cepung ya ini mau kemana lagi ini mau saman no tak kan ini haram itu kan mana dari perai ah onda koi ini gak dak rah cepung ya boleh nonda ini harus buka jual lanjut ya kata Ini sesuatu yang paham cuma kata. Kata tatrak ni kita ya. Saya pari ya, tinda bunu ko live re ko. Mi hor kata hiju kana ko, chalak kana ko. फ्री फायर वॉइस पैक हिंदी वर्जन ओके। अरे लड़के लोग Para sila ko ho ba. आ रहा हूं बहन चोद ज्यादा गुस्सा इंसान के। I'm low on health. अरे मां चुदी पर ये क्यों मन जल्दी फोकस करो। हे प्रभु अगर কথা বল হ্যাঁ বল তুই জানিস যে ছেলের বডির মধ্যে কি কি আছে আর আমিও জানি যে মেয়ের বডির মধ্যে কি আছে হ্যাঁ আমরা সবাই সবকিছু জানি তাহলে আমরা ড্রেস কেন পরছি কারণ খাবার বিষয়টা তো কথা বলছে শুয়োরের বাচ্চা কি করে সারাদিন মেশিন দাঁড়িয়ে থাকে নাকি কি করে যে প্যাসেঞ্জার বস কি করে এবারে রাস্তাঘাটে টাওয়ার দিলে তো টাওয়ারটা তার কেটে দেবো तू अपना काम छोड़
देखकर उनकी हरकतें देखकर अरे यार ये उसकी जान ले लेगा। Pagkal lang sila nyutum ya. আমাদের দুঃখ কষ্ট বোঝার মতো কেউ নেই।